Ngayong udto mga kagalaan nato diha naata karon sa Ditwason del Monte Avenue ug mao ni ang ato makita din ni karon na ay may nilad nga ga road close diha. Road close ahead og naa po diri pikas. Og nata sa Ditwason karon mutabok ta din sa Del Monte Avenue. Dito ta sa Girohas. Girohas. Ano yung kasada diri ron? Matutom, Girohas. Ragang. Nay Ragang Street. Oh, diha Banawe.